Dayalpara under Amtoli Golagati TTADC constituency wall. Dalbidal political parties Yakare Tripramotha party ni Bana Romkha total 28 families need 90 voters. Lam Shogin Naharka Borom Ganang MDC Sri Buddha Kumar Deborma YTF Sipahizola District President Sri Bablu Deborma TWF Sipahizola District President Sri Mati Rupa Deborma Te Kubun Adong Song. আমতলী গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি দয়ালপাড়া বিসিতে বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে 28 ফ্যামিলি নবভোটার আজকে গোবাগরা হাত ধরে আজকে ত্রিপুরাপথে জয়েন করেছে। তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি বরণ করে নিলাম নবীনদেরকে। আগামী দিনে ত্রিপ্রাসাদের যে গণতান্ত্রিক যে পরিপ্রেক্ষিতে যে আমাদের যে আদায় এবং আমাদের যে দাবি সেটা পাওয়ার জন্য তারাও আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে চাপিয়ে পড়বে। আগামী দিনে আমরা একসঙ্গে কাজ করব, সেই জন্য তাদেরকে আমরা বরণ করে নিলাম। তারা মানুষ এখন বুঝে গেছে, পাহাড়ে সমতলে মানুষ বুঝে গেছে যে একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে গোবাগরা ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে উন্নয়ন এবং ত্রিপ্রাসাদের যে একট সেটা কিন্তু একমাত্র সম্ভব গোবাগরা। তাই তাদেরকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামী দিনে আরও এখানে বিজেপি এবং সিপিএম ছেড়ে ত্রিপুরাপথে এবং গোবাগরা ছায়ার নিচে সবাই আসবে, এই আশা নিয়ে আসছে। শ্রী দয়ালকামী বিসি আমতলী গোলাঘাটি কনস্টিটুয়েন্সি বক্সনগর এসেম্বলি বক্সনগর और তিনি বিজেপি সিপিএম ইয়াকারাই 28 ফ্যামিলি 90 ভোটার শ্রী গোবাগরানে ইয়াগ্রমই গোবাগরার হাত ধরে আজকে আমরা ত্রিপুরাপথে যোগদান করেছি। বরং जों यासागै खाकर यासागै नाहार आगामी दिनाव श्री मान थाइनाव मानानि बागै जों बरफ सुनो लगै नायनै आं हाखियो आइ बरफ जों बोसोर बरफ जों थांजागा चबा खायो दिनाबो बिसिव जयनिं प्रग्राम खायजाखा हामबाय दिनै जोंनि दयालपारा एडिसि भिलेज अ जागायाव दिनै 27 फेमिलि 90 भोटार दिनै जोंनि गोबागरानो हामजागैनिखाय जोंनि गोबागरानि आइडियलजिनो हामजागैनिखाय दिनै अ जागायाव जयनिं प्रग्राम खायजाखा ताइ गोबागरानि आइडियलजिनो हामजागै ताइ दिनै अ जागानि आमचाइनि लिडारशिपआ हामजागैनिखाय बोंनि बुजगजांबो बायखायनिखाय दिनै जों गोबागरानि थानसाव फायजागौ angka tai tini o program ni bisinti khaine ke bundabo tini amchaini joto lukurogno no je mansak bagjak rakha hambai। क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना सोना, नई खुशियाँ।